Okay, next naman natin i-review ang Malabon, pansit Malabon. Galing din sa Baliwag, Best Halo-Halo. Marami silang mga iba pang ano dun eh. Mga merienda. Yan, okay. Kita Wala. nyo mayroong squid. Squid ba to? Pusit pa. Opo, pusit. Tama ba? Hipon. Squid ba yung pusit? Opo. Hipon. May egg. Itlog. Sarap ah. Asa yung tinidor? Yan, natin. Luin natin ng konti para mag-ano yung sauce. Tapos, may kalamansi siya. Sauce pa lang. Sarap. Masarap, malasa. Hindi masyado maalat. Hindi matabang. Okay. Sarap.